أرسط زينام غانتا والوالو يونيفرسيتي عدغرات زمزغبت عوت عبين اب صبيب اوان استرخبن يلوم مكتل بريزيدنت تግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ አንጻር ብሔራዊ ረብሓን ፍትሐዊ ቃልስን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝኾነ ሰልፊ ዘተሓባብሩን ዝሳተፉን አካላት ካብቲ ነውራም ተግባሮም ክቁጠቡ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ አተሓሳሲቡ አገዛዛ ጆኖሳይደር አብይ አህመድ መድረኽ ምክክር ብዝብል ኣብ አዲስ አበባ ንዘካይዶ ሰልፊ ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ከም ዘይውክል ዶክተር አብርሃም ሓጎስ አፍሊጦም ኩለን ወረዳታት ትግራይ ንዘሎ ሕጽረት ዝናብ ኣብ ግምት ብምእታው ጠብ ዝበለት ማይ ናብ ረብሓ ብምውዓል ወፍሪ ተኸላፈልሲ ከካይዳ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ጸዊዑ سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات تلفزيون تግራይ أرسط زيناتات بملل يفلمنا حزدمانا بزرزراتهم كنسجر من زيناتات الساعات هفت قورو بمداي ملكت قوانقو أدما ألمسا حقوس مسم الله سمي استوديو تلفزيون تግራይ حبرناكم كنصنحنا نمكتالكم بمعدام ناب فلاماي زينا كسكركم አንጻር ብሔራዊ ረብሓን ፍትሐዊ ቃልስን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝኾነ ሰልፊ ዘተሓባብሩን ዝሳተፉን አካላት ካብቲ ነውራም ተግባሮም ክቁጠቡ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ጸዊዑም አንጻር ፍትሐዊ ቃልስ ህዝብ ትግራይ ተሰሊፎም ንውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ስርዓት አብይ አህመድ ደግፎም ዝንቀሳቀሱ ዘለው አካላት ካብ ናይ ታሪኽን ሕግን ተሓታትነት ፍጹም ከም ዘየምልጡ ድማ እቲ ቢሮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ንዝርዝሩ ገብረ መስቀል ኪሮስ ስርዓት ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር አብይ አህመድ ህዝብ ትግራይ ከም ዘርኢ ከጥፋኹ ከሰኮንኩን ከበታተንኩን ኢሉውን ትግራይ እትበሃል ዓዲ ካብ ካርታ ከሓኸኩ አይድቅስን ኢሉ ኩሎም ዓይነት ጭካነታት ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ይፍጽም ከም ዘሎን ሕዚ ድማ ብሓይሊ ብረት ትግራይ ንምጭፍላቕ ዘኽእሎ ምድላዋት ዛዚሙ ኩናት ንምጅማር መጥቃዕታት ድሮን ይፍጽምን ሰራዊቱ የቀራረብን ኣሎ ካብ ዝሓሊፉ ፖለቲከኛታቱ ወታደራዊ መራሕቱን ናይ ሚድያ ሰራዊቱን አንጻር ህዝብ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ጸለመ ዘመተ የካይዱ ከም ዘለውን ምዚ ብዝተኣሳሰረ ድማ ብድሕሪት ባዕሉ ዝመርሖ ብቐንዱ ድማ ተላኣኽትን ደገፍትን ስርዓት ዝኾኑ ተዛረብቲ ትግርኛ ዘተሓባበርዎ አንጻር ብሔራዊ ረብሓን ፍትሐዊ ቃልስን ህዝብ ትግራይ ዘቕንዐ ሰልፊ ንቀዳም ሓምለ 11 2018 ዓመተ ምህረት ንምክያድ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይረኣዩ ከም ዘለው ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ንመተሓባበርትን ተሳተፍትን ኣብ አዲስ አበባ ንዝካየድ አንጻር ቃልሲ ብሔራዊ ህላወ ህዝብ ትግራይ ዘቕንዐ ሰልፊ ኣብ ዘውፅኦ ግልጽ መልእኽቲ አፍሊጡ እቲ አንጻር ብሔራዊ ረብሓን ፍትሐዊ ቃልስን ህዝብ ትግራይ ተሃቂኑ ዘሎ ሰልፊ ብትርጉሙ በጀት መድሓኒት ነዳዲ ናብ ትግራይ ከይላኣኽ ኢሉውን ህዝቢ ሰሪሑ ዝዓቆሮ ገንዘብ ከይጥቀም ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከይምለስ ወረርቲ ሓይልታት ከይወፁ በወረርቲ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብ ትግራይ ሓራ ከይወፅን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ከይምለስን ዝጽውዕ ሰልፊ እዩ ዝበለ መግለጺ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ እዚ ድማ ስርዓት ጆኖሳይደር አብይ አህመድ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዘብጽሖ ይኹን በቀጻሊ ከብጽሖ ዝሓስቦ ዘሎ ጽንተት ዝድግፍ ሰልፍ ምዃኑ ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ከም ዝግባእን ካብ ዝሓሊፉ ኣብ አዲስ አበባ ይኹን ካልኦት ከባብታት ዘሎ ህዝብ ትግራይ ኮነ መንእሰይ ትግራይ ናብ ሓዊ ክሳወርን ንዝኸፈ ሓደጋ ክቃላዕን ዝዳርግ ናይ ጆኖሳይደር ስርዓት ናይ ድጋፍ ሰልፍ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ኢሉ ስለዝኾነውን ከም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብዚ አንጻር ብሔራዊ ረብሓን ፍትሐዊ ቃልስን ዝኾነ ሰልፊ መተሓባበርትን ተሳተፍትን ዝኾኑ አካላት ክልተ ሰለስተ ግዜ ክሓስቡን ካብዚ ነውራም ተግባር ክቁጠቡን ንጽውዕ ዝበለ መግለጺ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ አንጻር ፍትሐዊ ቃልስ ህዝብ ትግራይ ተሰሊፎም ንውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ስርዓት አብይ አህመድ ደግፎም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ አካላት እውን ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ካብ ሕስረትን ውርደትን ካብ ናይ ሞራል ታሪኽን ሕግን ተሓታትነት ፍጹም ከም ዘየምልጡ ክርድኡ ይግባእ ኢሉ ኣብዚ ተግባር እዚ ዝንቀሳቀስ ዝኾነ አካል ካብ ተግባሩ ክቁጠብ ከም ዘለዎን ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይን ፈታዊ ህዝብ ትግራይን ነቲ ሰልፊ ብምኹናን ኣብ ጎኒ ፍትሐዊ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ተሰሊፉ አንጻር እቲ ጆኖሳይደር ስርዓት ቃልሱ ንኽጓሃር ድማ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ጸዊዑ አገዛዛ ጆኖሳይደር አብይ አህመድ መድረኽ ምክክር ብዝብል ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ተዋስኦ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከም ዘይቕበሎን بوكلنا تግራይ ዝሳተፍ ዝኾነ ይኹን አካል ከም ዘየለን ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ወጃ ዜና ፍሊጦም
ህዝብን መንግስትን ትግራይን ዘካይዶ ቃልሲ ህላውን ምትዕንቃፍ ዝተጸውዐ ሰልፊ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዘየሰኩኖ ድማ እቶም ሓላፊ ገሊጾም ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ከም ዝስዕብ ኣዋዲድዎሎ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘካይድዎ ዘለው ቃልሲ መኸተን ምትዕንቃፍ ኣብ ጎኒ ኣገዛዛ ጆኖሳይደር አብይ አሕመድ ተሰሊፎም ዝሰርሑ ዘለው ተጋሩ ወፍሪ ጸለመ የካይዱ ከም ዘለውን ናይዚ መቐጸልታ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ጸውዖ ሰልፊ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዘየሰኩኖ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ገሊጾም በታ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ብግዚያዊ ምምሕዳራት ኣቢልካ ትግራይ ምድኻም ምስኳን ዕላማ ገይሮም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ዝ ዕላማ እዚ ዝተኸለፈሉ ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ ሀዚ ናይ ትግራይ ብዝሐሸ ብርኪ ሓድነት ወስጢሙ ተማዓራሪዩ ናይ ሙጻእ ጉዳይ የባህረሙ ውን ስለ ዘሎ ለይትን ቀትርን ብዛዕባ ትግራይ ክዛረቡ ብዛዕባ ትግራይ መጸለምታታት ክጽሕፉ ክዛረቡ ውን ዕድል ዝፈጠረሉ ኩነታት ንዕዘበለና ማለት እዩ ካብዚ ፍሊ ብዝበለ ከዓ ናታቶም ተለኣኣኽቲ ኮይኖም መንጻር ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ አካላት ክልተ መልክዕ ኣለዎም ኢልና ኢና ክንወስድ ንኽእል እቲ ሓደ ኣብ ትግራይ ዝፈጸምዎ ገበን ኣሎ ዝፈጸምዎ ክሕደት ኣሎ ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ብታሪኽ ብሕጊ ተሓተቲ ምዃኖም ይተርፍን ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ተጠናኺራ እንድሕር ዳ እትወፅእ ኮይና ተሓተቲ ክንከውን ኢና ዝብል ስግኣት ብትኽክል ናብ ጫውጫው ከእትዎም ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ብዛዕባ ትግራይ ጸለመታት ተዘይወዚዖም ንቡሩን ዘይንቡሩን እንድሕር ዘይሎም ንናይ ትግራይ አጠቃላሊ ኩነታት ዘዕንቅፍ ነገራት እንተዘይገይሮም ከዓ ኣብ ማእኸል ዓዲ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክህለ ይኽእልን ከርሶም ክመልኦ ይኽእሉን ብሰላማዊ መንገዲ ውን ክነብሮ ይኽእሉን ብቐጢን ትእዛዝ እዮም ትግራይ እናጸለሙ ክኸዱ መምርሕና ተዋሂቦም ዝኸዱ ዘለው እንተኾይኑ አንጻር ህዝብኻን አንጻር ዓድኻን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምንቅስቓስ ጠቓመ ይኸውን ንማንም ማለት እዩ ኣብዚ ክውሰድ ዘለዎ ግን ፎትዮም ከይፎተው ተገዲዶም ናብ ሰልፊ ክወጹ ከም ዝኽእሉ ርዱእ ንገብር ኢና በኣና ወገን በቲ በለበቱ ግን ንዓድኻን ንህዝብኻን ሒዝካ ምቅላስ እዩ ዝበለጸ ክኸውን ኢልና ኢና ንሓስብ ብዙሕ ከምጽኦ ዝኽእል ትርጉም ይህሉ ኢልና ውን ኣይንወስድን ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ብስም መድረኽ ምኽክር ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝጻዕር ዘሎ ጆኖሳይዳዊ መራሒ አብይ አሕመድ እቲ ብስም ኮሚሽን ምኽክር ዘዳልዎ ናይ ምሰል መድረኽ ተዋስኦም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወኪሉ ዝሳተፍ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ዘየለ ድማ ኣፍሊጦም እዚ ኣምባገነን ስርዓት እዚ ንህዝብታት እናጨፍጨፈ ዝኸደሉ ኩነታት ንዕዘበለና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ከም ዘሎም ሲሉ ግን ናይ ምኽክር መድረኽን ካሊእ ማሊእን ዝብለሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ከይዱ ግን ዕላማ እንተኣይልና እንድሕር ዳኣ ንርኢ ኮይና ተህዚ ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተቐይሩ ናብ ውልቀ መላኺ ስርዓት ንምቕያር ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ምዃኑ ብግልፂ ምቕማጥ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ድራማ እዩ ኢልና ኢና ክንወስዶ ንኽእል ንይምሰል ዝዳሎ ዘሎ መድረኽ እውን እዩ ኢልና ኢና ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ ብወገን ትግራይ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ መድረኽ ካብ መጀመሪኡ እውን የለናል ኣብዚ ናይ ህዝቢ እውን ብወገን ትግራይ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ውክልና ሒዙ ክሳተፍ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ኣካል የለን ምናልባት ናይቲ ስርዓት ደገፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ብሽም ትግርኛ ተዛረብቲ ዝሳተፍሉ ኩነታት ክህሊ ይኽእል ኢልና ንወስድ ማለት እዚ ንትግራይ ዝውክለ ይኸውንን ማለት እዩ ጆኖሳይዳዊ መራሒ አብይ አሕመድ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ኣብ መንጎ ህዝቢ ጎንፂ ንምፍጣር ከም ቀንዲ መሳርሒ ገይሩ እናተጠቐመሉ መጽኡ ዝበሉ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ሕዚ እውን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ዘሎ ሕውነታዊ ርክብ ንምብታኽ ዘካይድዎ ዘለው ዘረባ ጽልኢት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣረዲኦም ህዝብኻ ምብራስ ህዝብኻ ምጥፋእ ንድሕሪ ዝምለስ ስርዓት ኣይኮነን ንዑዘ ተሓሳስቦ ስልጣኑን ጥራሕ እዩ ዝፋኑ ጥራሕ እዩ ስለዚ ዝኾነ ህዝቢ ጨፍጨፍ ይጥፋእ እናቱ ጉዳይ ይኸውንን ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ንናይ ትግራይ መሪሕነት ንኣምሓራ ብሓባር ኮይንና ንውቃዕ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ብወገን ትግራይ ተቐባልነት ኣይረኸበን ምስ ህዝቢ ኣምሓራ መናብርቲ ኢና ብቐጻሊ እውን ብሓደ ክንነብር ኢና ብስምዒት ተደፋፊእና ናብ ዘየድሊ ጎንፅን ምድማይን እናኣትወሉ ኩነታት የለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለናን ዝብል መልሲ እዩ ተዋሂብዎ ብትግራይ ወገን ማለት እዩ ሕዚ እንደገና ኣብ ኣምሓራ ኣብ ደብረ ማርቆስ ከይዱ ዘስምዖ ዘሎ ከዓ ህዝቢ ኣምሓራ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ክልዓል ብዝኽእል መልክዑ ንምቕስቃስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ ትግራይ ካልኦት ህዝብታት እውን ናብ ሓደ እናመፁ ብዝኸዱ ቁፅሪ ናይቲ ስርዓት ጨፍጫፋይነት ናይቲ ስርዓት ኣምባገነንነት እውን ቅልዕ እናበለ ስለ ዝኸይድ ናይ ህዝብታት ቃልሲ ናይ ህዝብታት ሓድነት እናስግኦ ይኸይድ ስለ ዘሎ ህዝብታት እናጓነፀ ክኸይድ ግድን ስለ ዝኾነ እዩ ናብ ከምኡ ዝበለ ምንቅስቓሳት ዝኣቱ ዘሎ ኢልና ኢና ክንወስድ ንኽእል ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ በብምዕራፉ ዘካይዶ መኸተም እንተ ምርጋጽ ህላው ብምዃኑ ፍትሓዊ ኢሎም ነባራት ተጋደልቲ ከተማ ማጨው
ጀኖሳይዳዊ ገዛዛ አብይ አሕመድ ክልክላታት በመንባር ህዝቢ ክጸንት ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዘሎ እዋን ምስቲ መጽነት ስርዓት ተሰሊፎም መኸተ ዘዕንቅፉ ዘለው ተጋሩ ካብ እከይ ተግባሮም ክቁጠቡ ከም ዝግባእ ድማ እዮም ጸዊዖም ንጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ሰዓብ ቀርቦ ርኢቶም ቴሌቪዥን ትግራይ ዝሃቡ ነባራት ተጋደልቲ ከተማ ማይጨው ኣብቶም ዝሓለፉ ናይ ቃልሲ ምዕራፋት ህዝብ ትግራይ ሕሩኡ ዋላኳ ሰላምን ፍትሓዊ ተጠቃምነት እንተነበረ ይኹን እምበር ጸላእቲ ህዝቢ ርእሱ ኣድኒኑ ክነብር እዩ ባህጎም ነይሩ ይብሉ ይኹን እምበር ህዝብ ትግራይ ፍትሓዊ ሕቶታት ብምሓዝ ሓድነቱ ብምስጣም ዘካየዶም መኸተታት ዕውታት መንባሮም እቶም ነባራት ተቃላስቲ የዘኻኽሩ ሕዝቡን ጀኖሳይዳዊ ኣገዛዝኣ አብይ አሕመድ ግዛእታዊ ሓድነትን ተመዛበልትን ትግራይ ናብ ንቡር ቦቶም ኣብ ርእሲ ዘይምምላሱ ክልከላታት ብምንባር ህዝብ ትግራይ ንምጽናት የካይዶ ዘሎ ሰላሕታዊ ወራር ሓድነት ብምስጣም ምካት ኣማራጽ ዘይብሉ ምዃኑ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ይገልጹ ዝወጽኢዎ ዘሎ ሽግር ንኽምክት ሓደ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ኮይኑ ሓድነቱ ጠናኺሩ ነቲ ዝወጽሕ ዘሎ ሽግር ክቃለሶ ክኸል ኣለዎ በጀት ናይ ምብጃት ተፈናቀልቲ ናይ ምምላስ ግዴታ ኸኣዩ ምክንያቱም ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ተስማዕሚዕና ኢና ግዴታ ኸኣዩ ኢሉ ኣረዲኡ ከብቅዕ መንግስቲ ትግራይ ግን ኣይቕበል ኢሉ ዕሽሽ በማለት መንግስቲ ፌደራል እንድሕር ዝኾይኑ ኸኣ ንህልውናና ክንብል ቃልሲ ግድኒ ኢሉ እዩ ቃልሲ ጀሚሩ ዘሎ ስለዚ እዚ ቃልሲ ኸኣ ፍትሓውን ኣገዳስን ስለዝኾነ ተገቢ ለየ ዝኣምን ኣነ ተጋሩ ብምፍላጥ ይኹን ብዘይምፍላጥ ምስ መጽነቲ ጀኖሳይዳዊ ኣገዛዝኣ አብይ አሕመድ ብምስላፍ ህዝብ ትግራይ ንምብትታን ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከቡ ወገናት ካብ እከይ ተግባሮም ክቁጠቡ እንተዘይክኢሎም ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዝግባእ እቶም ነባራት ተቃለስቲ ይሕብሩ ብልዒ ሓለፈ እዩ ታሪክ ኣይሓልፍ ነበራ እዩ ታሪክ ነይሮም ቀደሙን ዛወጽኑና ወለድና ታሪከም ካዚ ላትላዓለ ዝነብር ዘሎ ትብልዒ ሓለፈ ምቸት ግን ዲሄዘ ትግራይ ግን ዘይሓልፍ ታሪክ እዩ ማለት ከዚ ለዘም ሰዋት ዘም ኮይዶም ዘለው ላውነኦም ተመሊሶም ትክክለኛ ሓንቲ ትግራይ ኮይና ንሕሳልና ድማንም ግዜ ዘይዕወተሉ ምክንያት የለ ከዚ ላውነኦም ተመሊሶም ዲሄዘ ትግራይ ክንክሕሲና ኢሎም ኣትዮም ምሳና ኮይኖም ክቃለሱ ዘለዎም ሕልፍ ዝበለ ጽንተት ሕልፍ ዝበለ ጽልኢት ካብ መሬት ትግራይ ወይስ ካብ ርእሲ ጸንቅኻ ዝምጥፋእ ካብ ሕልናስ ጸንቅቆም ይጥፉልና ስሞሙ ንጥይቆም ኣይንኽእል እዩ ስም ትግራዋይስ ትለዓል የውልን እዞም ሃምዚ ዝሰርሑ ሰባት ለኣቶም ኸይድ ከም ጽጋዕ ኣነ እንድዒ ትግራይ ተዋርዳ እዩ ናይ ትግራይ ህልውና ዝረስዐ ኣካል ዝረስዐ ወገን ብዝሓውሩ ዘለዎ ወገናት እዮም እዚ ተገቢ ይኾነ ናብ ውንኦም ተመሊሶም ናብ ህሊኖኦም ተመሊሶም ንህዝቦም ንዓዶም ንማንነቶም كحاسو مس وجنوا مس هزوم كوجنوا يتجابي. قدم بدرجنا يروم عت تسلفوا تجرواي مسوم تسلفوا تسعروا مرة تجراي أي سعر نقرك بقلت مالي. عبز حزوان قبل الحزب تجراي أنصلالي زركب داق ما يتنتاب مكات. هلاو تجراين حزبان من الرجات بزيز خونا فلالاي أبغون سراويت منجستن تجراي بمخان مكلاسي جبعيلهم وهاب ترقيتو نبارات تجارلتي كتما مايتشاو. عصر شو أتعمد تقاريتنا هنا. أبز حلفة مختون تواجينا هنا حزون نزمت أنا خنمكت دلواتنا مغناتو دحنا خنحلو زقب كل مسؤولات خنكفل قديتاي مغناتو نهالواتنا خنبل مالت كفتت فترة أنا كاب على جمهور إنهم قلتي نقرأ كم على تبي من أيدار دور بيجي تقرأ يدي موتول النجاري اللين إذا تقرأ كتبت تخيل زلا من قصة تقرأ إذا كايد ولا قالسي فتحاون ودعوني إلى زوجته ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዛ አብይ አሕመድ ሕጋው ግዛት ትግራይን ዝተመዛበሉ ወገናትን ኣብ ክንዲ ምምላስ ሕዝውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ በደልን ግፍዕን ይፍጽም ከም ዘሎ ኣመራርሓ ደቂ ኣንስትዮ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ገሊፀን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ዘሎ ዝበላትን ደቂ ኣንስትዮ ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ እጃመን ከም ዝፍጽማ ድማ ኣረጋጊፀን ታደለ ዳኘው ንዘዋደዶ ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ሰዓብ ቀርቡ ሕጋዊ ግዛት ትግራይን ዝተማዛወሉ ወገናትን ኣብ ክንዲ ምምላስ ሕዝውን ኩሉ መዳዊ ክልከላ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ በደልን ግፍዕን ይፍጸም ከም ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ይገልጻ ናይ ጥይት ድምጽ ንስማዕ ውሽጣው ሰላሕታ ግን ህዝብና ይጸንት ኣሎ ህፃውንትና ከይመሃሩ ይጓሳቀሉ ኣለዉ ኣደዳ ዝብኢ ኣደዳ ቁር ኣደዳ ስሕታ ናይ እሙሮ ድንዘዛ በጽሕዎም ኣሎ
سرحتني من قستناون تمسس على ساعته دموز خيرك زقوا سقللو أو ساعته دموز تقبلوا نورو خي مرح زقوا سقللو كنا تحتينا زلنا هزن من قستن كلنا أنا نتجريس تاع 10 عميت الله زي بالتاريخ عميتنا كلنا تقاليسنا لتجرين سلهزو تجرين أقدسنا خن صرحوا اللي يزقبان بخوينات استفى هزبنان بخوينات استفى لمعاتنا بخوينات استفى بخوينات ون زورر لألاونتنا استدفر تمازاويلو زلو أب كيندا شوعة شمونت عمت بمانم أراوي تزريفو أب جكا ميتو بتميت ميتو زين دحر زي سمعنا خوينا كم تقراو كم تقارو خوينا وأب تقراواينتنا ونحطي تيزو الحساب لني سلازي أو زي كنفال عليه يبلنا بحالتي يعني أو حلف الوقت حنا جنوسيد ورار بركت ولا حرة السونا تفانا قيلو كم مربتو لعل شدشت عمت بقرن بصحين بأراويت كي ترفنا تبع أفسقين مكران كم زركب ردئيو نشتي سكح زي الصلاة جن أبلعنينا تتعانل تدعنا سرعة بالسجنا حزون أبلع حزب تجري الوقت حلو الوقت أجا بس هلا حتاوي أنت تيلا كايدنا له سواء مسل جسد أبلع حرة السونا الوقت حلو بمدحاني حصرت بمجو حصرت كموت اللي جبر له علامات سميعن زي عقب كبلاي يقبان حزب تግራይ بزحز እዋን ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ዘሎ ዝበላት ደቂ ኣንስትዮ ሓልዋትን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ እጃመን ከም ዝፍጽማ ድማ የረጋግጾም ካፍተ ጸጋም ዝበሃል ኩነታት ንወጽእ ተኾይና ኩላትና እጃምና ነዋጽ ኣለና ከም ደቂ ኣንስትዮ እውን ሕብረትና ጠናኺርና ታዘላ መሬትና ታዘላ ተሓታትነት ዘለዎ ስርዓት ክምለስ ኮይኑ ክንቃለስ ዝግበና ተወዲውና ሕዚ ካሊ ኣጀንዳ ይድልየካን أجندة خانتاي كون الله لا ألاونت كون الله هزو خامم لاس كون الله حدنت كا كون الله حدنت تهاليو استفلا لي طفعت وانت هاليوم بتحدنت تبلك أخا مسكا تصعنو تموكتو تغيل أو زي أفلا لا يكنبلنا خالي نايتحد يكون كم زيجا أمن النت ناس منم مدردار يدلن تقراوي تخوين ناي تقراوي النت كبر حزلني تقراوي تخوين لا ألاونتي كدرادر يبلين كمل سلوه سلازي خمدك أنستيو حاويرنا ربيونا أو حدنتنا تنكيرنا بعلنا ون أتناخيرنا قالسنا نقور اللي قبلنا كم حورة تساوي كم مرارحة كم منقستي كم سراويت كم ودب حد خوينا حد ريونا تقاليسنا مريت تقراينا مليسنا حزبنا حزون لشاوعي كرمتي خي خرم لما ربط خلنا لسائل قبلنا حلوات دحنتن ህዝብ ትግራይ ብዘላቕነት ንምርጋጽ ምጥንኻር ደጀንን ግንባርን ወሳኒ ከም ዝኾነ ድማ እተን ኣመራርሓ ደቂ ኣንስትዮ የግንዝባም ግዛት ትግራይና ህንምልስ ተኾይና ካብ ጸገም ህዝብ ትግራይ ክወጽእ ክቕንጠጥ ዝጸገም ዝክፍትሐልና ተኾይኑ ኣፈላላይ ይፍጠርና ይበሃልን ኣፈላላይ ክፍጠር ይክእል እዩ ግን ኣብ ክሊ ንሓባር ረብሓ ዝኾነት ዓድኻ ትግራይ ግን ኣፈላላይ ክትፈጠር የብልካይ ለቅድሚት ብልጽቲ ትግራይ ብርሃን ዝኾነት ትግራይ ንምስርት ተኾይና حابيرنا تجارب فلا لا يناطبيبنا كنقالس يلقبنا مالتي أوش تعدى وصلنا هالي سلهزو تجري تازلاتو مصاب كم يقرنا إحنا نخل زبلة حساسة حزنا سلهزو تجري مواصو كلاتنا حابيرنا يدون قوانتن خوينا هنقالس يزقبنا نتمخطط أنا خيرنا هنقصل حد النت كنفتر نتزدلنا يشتو خنوصح عوي تمكر لنا عباي نجر حزون ما نم زيوننا ودابتات أنا خير كام قص عليه خنود بلنا تتودينا أنا نفلت بقول كخاز جبر حساب جن تقبل نتون تحصل زخنة أنا ودابتاتنا مختنا خنت أنا خير لنا زول حساب لني كلن ورداتات تجري نزل حصر الزناب أب جبمت بمتاو أبزبلت ماي نبرة بحاب موعل وفري تغلافل كايدا بيرو حرشان هفت تفترون تجري سويهم أبزخرمتي لعلي 38 مليون فلسن متكالة تلمتن 5 حازر ما تبيرو فليتو جنة كحصاي توسخ حزالة بيرو حرشان هفت تفترون تجري عبدالله مخرامات لعلي 38 مليون فلسين متكال تلمي كمز حازر دايركتوري حلوانات تغاقمان لمعات الدني آية تسباي تغلى هايمانوت قليزهم بتمعكني ساينساو معكني لعلي 25 سنتيمتر نتخلق بوقع سلازبل بو مسارات كيرنا هنريد ولا 38 مليون 367 شوعة 210 حدا 96 مئتاوي نتخلا بوقعيو إلنا أدالنا إلنا معاتي مزيتا تحيزو تناي قد مدلاو سلاحتنا ون كافتي أدالنا إلنا فلسي 7 شوعة 900 مئتاوي قد تدالي بذي مسارات أبتخلا إذا عمت حدا 900 مليون هزبي كختتيو كساتو فينا تلمنا لنا أقاتي مبزلو حسر الزناب لو مخرامات زكايد وفر تخلا فلسي كقواتت كما زخئل سقعتهم زقمتو أي تتسباي زنات أبت ماي نابي ربحان معلع الربرب كما زتقلب أم ملاخيتهم نايتي زناب
ኮንቲኒቲ ተራእዩ مريت كاب لعلي 30 سنتيمتر طليلات انتحيزا انت سرقت انتهاليو ايو كتكل زلو كتركب تلاقن حاجتنا إلينا انت ايو خووني تزنا كهليو بمتأنن بزرقحن يكفل على مبك كهلي تلو موسى انت اشمات كقاتم زخل افترخ بقم تولي لو خاطر تخيلو كله تخلو زخل عدل عصوي يخون زلو ما كقاتم تباهيلو السقع زلو حدقا درقي النينو سعيبو دحنة الدني ابي حدقا كودق كم زخل زملاختو وتوم دايركتوري عدلامت اشا عدنا معدن مسفاح تحرس مريت دماء كاندي مقادرتي اتبرست كوينو مهلاوم قريتهم اواج دنبي لنا احنا كنصرح زقبن اواج لهاتنا خالق صرح زقبا اواج لهاولو كن ازين ناس غير كمهارات ونال قال حزل امنت زي ملكوتو اكل ناي وصيت دني يحلف له له خناتات الله نحنا اينا كنهل زقبنا باواج 10 السنه 5 سوهبنا سلطان نعنا نانتنا محاوره بتحت نزلهم كن دما ما نم سبيو دي ذهب كونيل كان نايدن بوتا ያው حو مؤتاونالو ምክንያቱ ጥልሑ ክተርፍ ድሓር ከዓ ጥልሑ ይልካውን ክትብ ናብ ተሓራክ ዝልውጥ ምድላያት ከምዚኦም ዝመሰሉ ሽጣናታት ዘለውሉ ኩነታት ይዝነ محواي حفت تفطرو مرقات هلاو ازبلو دايركتوريت حلوان اطقاقمان لمعات دني ايت تسباي تخل هايمانوت حبرت سب زتخلو فلسي كاب مكنخان كساب بمكلخال برسات دني كسرح اغنزيبوم نفراينت ولوا مسنو ولوا ذرات ولوا هفت انسا ولوا كلها مسرتها كاب هفت فطريات بقز ماتي سلازي اذا هفت زي كيملت صباحنا بزخف حدقا خينا اتي حزبنا حزون اذا قتمو زلو الشكر تصاويرو ያው ዝግባ ስራሕቲ ካምትና ይትማሊ حزون كسرح خلالو نايلو مخرامات وفري تخلافلسي حملواي لمعات نمندفع كل مداي ماتوتن موحاس هلاون دحنتن بزبل مرح حساب كم زكايد دما نمفلات تخيلو زيناتات تلفزيون تግራይ بقطታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸወርኩም ተመልከትና ሓርያኹም ተለቪዥን ትግራይ ጌርኩም ተከታተሉ ስለዘለኹም ድማ ክብረት ያብልና ብምባል ናብ ዝቕፅል ዜና ድማ ከስግረኩም مخته لوزب تግራይ ንመሓስን መፍርያይነት ሕርሻን ምድንፋዕን በሓረስቶት ዝውነና ኩባንያታት ሕርሻ ልዑል ግደ ከም ዘለወን ማእኸል ስግግር ሕርሻ ጨንፈር ትግራይ ፍሊጡም እቲ ማእኸል ነዘፍለተ ኣብ መፍርያይነት ሕርሻ ትግራይ መልኪቱ ኣብ ዘካይዶ ዘተ እዩ መሳርሕትና መርሃው ተስፋይ ነቲ ዘተ ተመልኪቱ ኣሎ ማእኸል ስግግር ሕርሻ ጨንፈር ትግራይ ምስ መድረክቲ አካላት ኣብ መፍርያይነት ሕርሻ ትኩረት ዝገበረ ዘተ ኣሳሊጡም መፍርያይነት ሕርሻ ትግራይ ብምድንፋዕ ሕላው ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ በሓረስቶት ዝውነና ኩባንያታት ልዑል ግደ ከም ዘለወን ዳይሬክተር ማእኸል ስግግር ሕርሻ ጨንፈር ትግራይ ዶክተር አብርሃ ኪዳነ ማርያም ሓቢሮም ኮመርሻላይዝ ክትገብር መፍርያይነት ክትዕብ እንትኾንካ ሰፋሕት መሬት እውን ክህልወካ ኣለዎ ቴክኖሎጂታት ክቐርብ ኣለዎ ምርጥ ዘርኢ ክቐርብ ኣለዎ መዳበርያ ክቐርብ ኣለዎ አግሮ ኬሚካልስ ክቐርብ ኣለዎ መካናይዜሽን ተፈላለዩ ዘመናዊ መሳርሒ ሕርሻታት ቀርበሎም ከም ዝሕዝን ውድገብሮ ዘለና ትራክተራትስ መዕጽድስ መዝበጥስ መኻዚናትስ ኩሉ ዚ ክህሊ ከምዚ ዝበለ ግልጋሎት ዝኽህባ ዝኽእላ ከዓ ዘን ካምፓኒታት ወዲየን ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ክሊ ጸገም ኮይነን ግን ከም መዋጽኦ እውን ከም ፓርት ኦፍ ናት ንገብሮ ዘለና መኸተ ፓርት ገይረን ሰርሕ ኣለዋ ኣብ ትግራይ መፍርያይነት ሕርሻን ምዕባይን ናብ ዕዳጋ ዝተመርከሰ ፍርያት ሕርሻን ምፍጣርን ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ምክትል ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣብራ ከደነው ሓቢሮም ሎም ዓመት ፊሊ ልበለ ትልምሕዝና ነይር ላቢ 47,000 ደቂ ኣንስትዮ በዓለን ክሓርሳ ኣብ ምግባር ማለት ልበዝሕ ልዕሊ 60-80% ኣብ ክምሓይ ስለዘለና ብሕድሕድ ወረዳ ብሕድሕድ ዞባ ቁፅር ኣለና هندي تحرش كابزي لعلو دمو أتن لبلص دمو أفتن كامباني زلواي كامباني تاتس تندقان استيول تنتوغودا دقان استيول عوي ربحاول لو مالت ناوتي حرشا حرساي تግራይ بسنكي جونوسايداو كناس زعنو بمخانوم اتن زبناو تراكتر نتي زعنوم ناوتي حرشا نمتكان نمدنفع مفرያይነትን ሰለጠንን ሓገስትን ተጠለብትን ከም ዝኾና ድማ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ተዛሪቦም ትናይ ሕጽረተ ውዕር ምስትናይ ኩናት ዛሚዱ ተመሊሱና ብዕራይ ተመሊሱና መፍራይና ምግዛን ዘይኾነስ ትናይ መካናይዜሽን በቀጻልነት ምንታን ክወስድ ብንሃና كم زل خمس تجميرني يخسفح تماسال بناي كالت تكالاتون كسفح خجبرن بزولة أنا خنصرحلن يا وتصبوا يا غل زغل مالتي أو زولة أتناي تراكتر ناي كالت نزلوا مرة خابون عبي عدلينا أنا بأقوى وانتكم لينا قدام أي بعرز بهالنا 400 شيء كم خبابنا شرخ نرتلنا 400 شيء
400,000 ዝወጽሕ ገባር የለን ስለዚ በዝና የብዚን ህጣ ሰራሐ ግን ብጣዕሚ እናተለወጠ ኸይስለ ዝኽእል ዕጫ እንዳኣተኻ ናይ ኣክሲዮን ምግዛእ እዩ ኣብ ኣክሲዮን ተግዚኻ ድማ ሓደ ብሕርሻኻ ብጽቡቕ ተጥቀመለኻ ካልኣይ ድማኒ በቲ ዘፍረኻ ገንዘብ ተዋህለለ ድማኒ መሹ ትርፊ ክፍል ተኸፋላይ ኢኻ ትኸውን ታው ናይ ምንታይ ትኾነለኻ ናይ ባንኪ ገንዘብ ናይ ምህላል ዓቕሚ ይመጽእ ተሓረስታይ ማለት بتزامد زينا مأخل سجگر حرشة جنفر تجري زمناو تراكتراتن كالوتناو تحرشان نحمشته بحرستوت زوننا كوبانياتات تركبهم زن كوبانياتات عامتاتن بمعباي وتسيتاو سرح التحرشة بمسرح ناب أجرو بروسيسينج نمعباي كم زسرح دما بيرو حرشان هفت تفترون تجري فليتو حزون مرهاو تسفاي كأتصليو ماخل سجگر حرشة جنفر تجري بلعلي 88 مليون بر استعدقا زمناوي تراكتراتن كالوتناو تحرشان نحموشته بحرستوت زوننا كوبانياتات تركب أساليتم أما خاري ماخل سجگر حرشة جنفر تجري دكتور إياسو أبراهام حرستوت تجري بتا زركابهم عقمي بمودة مفرعينتهم كدنفعو كمزقبا معيدهم افتحرست هيكلو لافقوتي ملو دك نستيوس كحرس هيكالا يطبنا له سلازي زي انت هيك قال لاين بيروح شاون قدم يلو زوتو تراكتر له مع صبات بلقحت اتنا لنا نزي انون قال لك يخونان حدا قلطيف كزر مسحزلو له قلطيف كان يموصا قلطيف حرستاي كزر بوانو حدا يطقم له كالاي دما طلق حزول يقبر له سالساي ون تو تركب له كابزين سلازي حرستاي زونو كوبانيات ولتلنا بعرايك حرس يكونن كزمن دما 3000 عام بعراي الحرسنا ياخلنا سلازي زي حدش معباله حدش كايدا سلالخونه تግራይናስ ባይዞር ኢና ይኮ ራያ በትራክተር ይحرسሎ እንደርታ በትራክተር ይحرسሎ ተውላዕለ በትራክተር ይحرسሎ አክሱም ኮም ይحرسሎ ሶ አይ حرس ይልባል ጌጋዩ ታ አንተ አብያትና ነብረት ለማዓመት ያው ነዳዲ ስለዚህ መንግስት ከሐስብል ግቦታ እዩ አፍተ ነዳዲ ለቅርቦት አበ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምትሕባር ንልዕሊ 70,000 ሓረስቶ ተረባሕቲ ዝገብር ስራሕቲ ከም ዝተዓመመ ድማ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፎዮ ሓቢሮም ወጋገን ባንክ ብምዃን ድማ ኣብዘን 6 ወረዳታት እዚአን ዝርከቡ ልዕሊ 72,000 ተጠቀምቲ ሓረስቶት እውን ናይ ልቃሕ ንእታውታት ዝኾን ንሜካናይዜሽን ክራይ ንመዳበርያ نزرق لقح زخون أبز ساعات زي مقراون بتعمي عبي نجار حرشة بفاينانس تزي تأساسيرو مس فاينانس متأثر تزي تجيرون ناب كوميرشاليزيشن يكون ناب أجرو بروسيسين جورم قصاصون أبحد جا خاطر ولا زخل عدس لزفتر تم زجمرهم إنشيتيفز تم تجمرهم قصاصات دما بزلاء النت نابتي إكسبكت جبارهم وسيت كبصح كم بيرو ليتن كتر نسرح مخانو دقيم قلص إدل حرستاي تግራይ ካብ ባህላዊ ኣሰራርሓ ተናጊፉ ተረባሒ ዘመናዊ ማሕረስ ብምዃን ማሕበራውን ቁጠባውን ዓቕምታቱን ምብራኽ እተን ዘበናዊ ትራክተር ሓገዝቲ ምዃነን ተወከልቲ እተን ወረዳታት ተዛሪቦም ነቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ተዋጣጢስ ዘሎ መሬቱ ብክላስተር ተወዲኡ ሓሪሱ እቲ ዝነበረ ኣሰራርሓና ዘመናዊ ብምቕያር ብዘን ትራክተር ዚአኑ ናይ ኢኮኖሚ ለውጥ ከምጽሉ ኢልና ጽቡቕ ስራሕ ክሰርሕ እውን ተስፋ ንገብር ኢና ሞ ስለዚ ኩሉ እቲ ሓረስታይ ከዓ ኣብዛ ማሕበር እዚኣ ተወዲኡ ናተይ ነስምዕ ተሰሚዕዎ ክሰርሕ ኢና ተስፋ ንገብር ሓረስታይና ካብ ማእገር ወራይን ካብ ማእገር ሓይሊ ሰብ ንወፅዩ ብሜካናይዜሽን ወይ ድማ ብትራክተር ሓገዘ ማሕረስ ንምክያድ ዓብዪ ሓገዝ ይገብር ኣነ ተስፋ ይገብር ያው ሓረስታይና እውን እዚአን ዝኣኽላ ኮይነን ዘይኮናስ ተወሳኺ እታወታት ለኸእቲ ናይ ውፅኢት ርኢ ከዓ ሕርሽኡ ንምዝማን ከም መበገስ ክኾን እየ ልሓስብ ኣብዝሓ ኣብ ዕራይ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ዕራይ ዘይብሉ ሓረስታይ ከዓ ወይ ድማ ተመንእሰይ ልምዓት ዝተዋፈረ ኩሉ ግዜ ብትራክተር ሕሪሱ ኢንቨስትመንቱ ጥቕሙ ውፅኢቱ ኩሉ ተዝፈልጦ ያው ትራክተር ማሕረስ ጀሚርና ኢና ውፅኢታማ እውን እዩ ንቐፃላይ እውን ፅቡቕ ነገር ክሕግዝ ኢለ ይሓስብ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ተሳትፎን ተጠቃምነትን መናእሰይ ንምዕባይ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም እቲ ቢሮ ጥምረት መናእሰይ ንምጥንኻር ዓሊሙ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዋዕላ ሳሊጡ ፍስሓ መዝገበ ንዘዋደዶ ፀብጻብ ኤፍሬም ገብረ ኪዳን ከም ሰዓብ ቀርቦ እዩ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ጥምረት መናእሰይ ንምጥንኻር ዓሊሙ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዋዕላ ሳሊጡ እቶም ተሳተፍቲ ኩለ መዳይ ጠለም መናእሰይ ክማላእ መንግስቲ ትኩረት ሂቡ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ፖለቲካዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ማሕበራዊ ብፍላይ ካብ ናይ ኢኮኖሚያዊ ነገራት ኣይተጠቐመን ዘሎ ማለት እዩ ጉዳይ መናእሰይ ልጅ መናእሰይ ማሕበር መናእሰይ ብሓባር ብምዃን ተጠቃምነት ተሳትፎ መናእሰይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከምፅሕዎ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብ ተጠቃምነት ዙርያ ኣለና ስለዚ ተጠቃምነት ዙርያ እንተዘይሃልዩ ከዓ እቲ መንእሰይ እዚ
ኣብ ንሕና ንደልዮ ትግራይ ትደልዮ ጥራሕ ተኮን ክመፅእ ዘሎ ለፍቲ ዓዲ ኮይኑ ከመይ ክሰርሕ ዝኽእል ስልጠናታት ናይ ኣእምሮ ሕወት ከም ከባቢና ክሪኦ ከለኹም ትጮ ሰፊሕ ኣሎ ግን ኣይተሰርሐሉን ዝተጀመረ መድረኽ ጥምረት መናእሰይ ክጠናኸር ከም ዘለዎ ዝገለጹ እቶም ተሳተፍቲ ዝወፁ መደባት ኣብ ተሳትፎን ተጠቃምነትን መናእሰይ ትኹረት ዝገበሩን ቁጠባዊ ፀገም ዝፈትሑ ክኾኑ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ኺዳነ ኣመነ ጎናጎኒ ቃልሲ ምርግጋጽ ህልውናን ድሕንነትን ተጠቃምነትን ተሳትፎን መናእሰይ ንምዕባይ ምስ መድረክ ኣካላት ብምትሕብባር ከም ዝስራሕ ገሊጾም ቀንዲ ትኹረትና ናይ መናእሰይ ተጠቃምነትን ተሳትፎን ምርግጋጽ ኮይኑ ሕዚ ብፍላይ ምስቲ ዘለናዮ ህሉ ኩነታት መንግስቲ ቁልፊ መደብ ኣለዎ ንሱ እውን ምርግጋጽ ህልውናን ድሕንነትን ትግራይ እዩ ዘርኢ ናይ ትግራይ ዝኾነ መንእሰይና ወናኒ ትግራይ ክኾን ኣብ ትግራይ ተጠቃሚ ክኸውን ኣብ ሉኣላውነት ትግራይ ምርግጋጽ እውን መሪሕ ተራ ክፃወት ኣብ ምግባር ኩላትና ከም መናእሰይ ክንዋሳእ ጥምረት መናእሰይ ብምሕያልን ውዳበታት ብምጥንኻርን ቁልፊ መደባት ንምዕዋት ከም ዝስራሕ ድማ እቶም ሓላፊ ወሲኾም ኣረዲኦም ናይ መናእሰይ ማሕበር ጥራሕ ኣይኮኑን ናይ ጥዕና ቢሮ ናይ ሕርሻ ቢሮ ካልኦት ናይ ባህሊ ወዘተረፈ ምስ ኩሎም እውን ብቐፃሊ ክንራኸብ ኢና ኣብ መናእሰይ ዙርያ ምስ ዝሰርሑን ተጠቃምነት ምስ ዘረጋግፅን ምስ ኩሎም መድረኻት ክህልውና እዮም ኣብቲ ዋዕላ ካብ ወረዳታት ዞባ ማእኸል ሰሜን ምዕራብን ምዕራብ ትግራይን ዝተወከሉ ኣካላት ኣመራርሓ ዝተፈላለዩ ውዳበታት መናእሰይ መድረክቲ ኣካላትን ተሳቲፎም ዜናታት ስፖርት እንዘረበልና መሳርሕትና ሓበን ካሕሳይ መስኪነ ዝኸበርኩም ተመልከተና ነዚ ዕለት እዚ ዝሓርናዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስል ነይሮም ስለ ትምክትታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹሞ ጽቡቕ ግዜ